Dobrodošli u novu epizodu podcasta Razumeti čelično prijateljstvo. Kao i uvek, dostupni smo na YouTube kanalu NM Novog magazina, kao i na relevantnim podcast platformama, uključujući Spotify, Deezer i Apple Podcast. Možete nas i zapratiti na Instagram stranici Novog magazina, a dostupni smo i na TikToku. U 11. epizodi podcasta imam priliku da razgovaram sa Jelenom Gledić, višom lektorkom i sinološkinjom sa Filološkog fakulteta. Pričali smo o poseti Xi Jinpinga Beogradu u maju 2024. godine, ali smo takođe pokrili teme kao što su nivo diplomatskih odnosa koje Kina ostvaruje sa državama širom sveta, šta čelično prijateljstvo iz ugla poznavanja jezika kao tako znači. Možda smo dobili definitivni odgovor nakon 11 epizoda, a verujem da ćete kroz razgovor čuti i neke druge zanimljive stvari koje vam mogu biti interesantne. Ovo je pretposlednja epizoda u ovoj seriji. Vi se uvek možete vratiti na naš YouTube kanal, Spotify feed, Deezer feed i poslušati i pogledati ranije epizode, a verujem da ste do sada u ovih 10 epizoda saznali različite zanimljive stvari koje se tiču odnosa Srbije i Kine i kineskog prisustva na međunarodnoj sceni i da ćete i u preostale 2 epizode imati prilike da čujete nešto novo. Dakle, Jelena Gledić, Filološki fakultet, verujem da će vam razgovor biti veoma zanimljiv. Jelena, dobar dan. Dobrodošla u podcast Razumeti čelično prijateljstvo. Drago mi je da si danas sa nama. Hvala. Ti si viši lektor i sinološkinja. Trenutno si angažovana na Filološkom fakultetu. Neko ko se pitanjem Kine bavi iz jednog vrlo specifičnog i zanimljivog ugla. I neko koga sam ja do skora znao samo po čuvenju, a onda smo imali prilike da se susretnemo između ostalog i da se dogovorimo oko tvog današnjeg gostovanja. I ja samo na početku želim da ti se ovako iskreno zahvalim na jednoj vrlo revnosnoj pripremi za učešće u ovom današnjem razgovoru. I zapravo ono što me raduje, jer mi polako našu seriju razgovora u ovoj prvoj sezoni privodimo kraju, jeste da smo mi do sada imali praksu da sve goste i gošće pitamo šta za njih znači ili kako oni razumeju pojam čelično prijateljstvo, jer to je negde jedan naslov samog našeg podcasta. Sad ćemo zapravo imati priliku da čujemo i jedno stručno mišljenje, jer negde jezik je zapravo u fokusu tvog rada i mislim da će biti vrlo zanimljivo čuti jedno viđenje koje nije nužno subjektivno, samo isključivo subjektivno po ovom pitanju. Da ne kvarim tradiciju i da ne teram maler, volio bih da sa tobom krenem upravo sa tim prvim pitanjem, a to jeste kako ti, kada čuješ, kada pročitaš, kako ti razumeš ili shvataš pojam čelično prijateljstvo? Hvala, najpre hvala na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo stvarno da budem ovde danas, pogotovo jer je priča krenula o samom naslovu podcasta, pa nekako da krenemo i od toga. I htela bih nekako iz 2 aspekta možda da neće biti nužno moje lično mišljenje, ali eto šta ja čujem kad čujem to čelično prijateljstvo. Jedan je taj jezički aspekt, a drugi je neko širi aspekt uopšte kako Kinezi se odnose prema spoljnoj politici. Što se tiče samog termina, to je termin koji se u Kini koristi jako dugo i on u osnovi znači zaista neko vrlo blisko prijateljstvo, odnos sa nekom zemljom koja je i ekonomska saradnja, ali to se uglavnom odnosilo na zemlje koje Kinu podržavaju po važnim pitanjima. I to je najpre ono što se najčešće pominje Pakistan bio, a onda i druge zemlje koje su još od 50-ih, 60-ih, 70-ih godina Kinu podržavali. To su uglavnom bile zemlje iz Azije, iz okoline Kine. Tako da se to uglavnom odnosilo na zemlje koje imaju i političku saradnju sa Kinom, a to nije bila Jugoslavija. I sad postoji neka povezivanja to sa imenom Tita, zato što ime Tita na kineskom Tje Tvo, to je Tje iz tog čeličnog prijateljstva sa Kinom, tako da tu ima neke veze koje se, čini mi se, naknadno uspostavlja, ali u principu to je termin koji se ranije koristio za brojne zemlje. Onda je iskorišćena prilika kada je pogotovo naša železara došla u ruke Kinezima, da se to nekako primeni na Srbiju sa generalno uspostavljanjem bliskih odnosa još od negde 2000-ih
početka 2000-ih i onda se to čelično prijateljstvo odnosilo i na taj početak političke saradnje između Srbije i Kine, a onda se na srpski prevelo kao čelično, a ne kao iron, što je zapravo u osnovi to iron friendship, jer bilo bi gvozdeno prijateljstvo na srpskom, nego da bude čelično zbog naše železare. Sad, na engleskom određeni autori koriste termin steel friendship, to je neko i naziv ovog podcasta, i nešto što tu treba samo imati na umu, diskurs u Kini je jako polarizovan i nekako se, hteli mi to ili ne, postavljamo na neke strane te polarizacije u nekom, sad, da li ekonomski, koji je već taj globalni sukob koji postoji i prosto kad koristimo jedan ili drugi termin, mi se hteli ili ne svrstamo na jednu ili drugu stranu. Tako da na engleskom kad koristimo iron friendship, mi koristimo kinesku terminologiju, kad koristimo steel friendship, koristimo američku terminologiju i sve što sad sa tim ide. Tako da, eto, to je jedna strana koju sam htela da osvetlim. Druga je ta da je to jedan od brojnih termina koje Kinezi koriste za međunarodne odnose. Oni su vrlo proaktivni u tom smislu i to je deo posebno njihove više proaktivne politike u poslednjih, recimo, 10-15 godina, koja nekako ima veze sa i drugačijim kineskim pogledom i na propagandu i na ulogu medija u Kini, ali možda sam sad već previše široko otišla. Ne, vrlo mi je zanimljivo i ono što je negde, ajde da kažem negde poenta, jeste da koliko nekada nismo ni svesni da termini koje koristimo nas negde u startu već svrstavaju na jednu stranu, čak i ako to možda ne želimo nužno da uradimo. I da, jedna, izvini, od mojih želja ovde danas jeste da nekako probam da pomognem tom međusobnom razumevanju, jer mi se čini zaista da nema razumevanja, a okej, ako se ne složimo kad se razumemo, ali nisam sigurna da se razumemo. Dobar primjer je recimo inicijativa Pojas i put, koja se izvorno zvala Jedan pojas, jedan put, prevođena sa kineskog na One Belt, One Road. Onda je postavljeno pitanje da li Kina to hoće hegemoniju i da ima jedan jedini put i onda su se oni nekako korigovali da budu više u skladu sa onim što bi bila namera, da to prosto bude jedna od tih ekonomskih putanja infrastrukture koju grade u tom pojasu od Kine ka zapadnoj Evropi i oni su zvanično promenili prevod na engleskom na Belt and Road umesto One Belt, One Road. Međutim, i dalje neki koriste i skraćenicu OBOR umesto BRI. Sad, samo bih jedan mali follow-up radio na to što si upravo pomenula. Da li to rade, između ostalog, kineski zvaničnici, Kineska komunistička partija, oni koji zapravo rukovode tom inicijativom, da bi negde poboljšali svoj imidž na globalnom nivou? Apsolutno, prosto njima je ideja da se dobro predstave i čak eksplicitno Xi Jinping posljednjih nekoliko godina priča o tome da treba Kina da se uključi u to da dobro priča priču o Kini. Zato što oni smatraju da je do sada više svet pričao o njima, a da sada oni treba da pričaju o sebi. I to sad ima, kažem, veze i sa tim kako se propaganda shvata u Kini. Reč propaganda u Kini se koristi ista reč za publicitet, učiniti nešto javnim kao propaganda. I prosto koriste propaganda u značenju sistematsko širenje ideja, što bi bio bilo koji sistem formalnog obrazovanja. Tako da propaganda nema loše značenje na kineskom. Mediji isto tako. Mediji nemaju nužno za cilj da daju objektivno sve informacije Kinezima, nego imaju za cilj da vam daju relevantne informacije i da održavaju javni red i mir, što nama iz evropske perspektive zvuči skandalozno zbog cenzure, jel tako treba dati sve, ali prosto drugačija percepcija, drugačija uloga, tako da je onda paradoksalno kad neko kaže, jel tako, država kontroliše medije u Kini, kad je u Kini to potpuno prirodno, je naravno da država kontroliše medije u Kini, kao što država kontroliše formalno obrazovanje. Da, ali je opet negde na tragu ono o čemu si pričala, meni izuzetno zanimljivo koliko je jezik sam oličenje i civilizacijske odrednice, ali i odrednice političkog sistema kao takvog i upravo ovo što si na kraju opomenula, negde za liberalne demokratije sa zapada, sad možemo debatovati o nivou liberalnosti i nivoa demokratije u tim državama, je sloboda negde prvi, pogotovo sloboda izražavanja, možda negde i prvi princip kojim bi trebalo da se vode. I onda ostavljamo možda za ove javne broadcastere, ostavljamo servisne informacije i delovanje u javnom značaju. A u Kini je to default, to su početna podešavanja. Voleo bih da se malo osvrnemo i na nešto što je, ajde, svakako globalni, regionalni, ali pre svega nacionalni kontekst. Imali smo priliku da malo razgovaramo van ovog snimanja, ali svakako ispratili smo posetu kineskog predsjednika Beogradu 7. i 8. maja. Sad ima tu nekih posebno detalja o kojima bih volao da razgovaramo, ali bih negde za početak zaista volao da čujemo tebe. Šta su tebi bili najzanimljiviji elementi? Šta je tebi onako najviše zaokupilo pažnju u toku same posete koja je trajala nešto manje od 24 sata, ali je bila vrlo efikasna, vrlo efektna?
i vrlo zanimljivo, da, iz raznih nekako aspekata. Ja sam neko pripremajući se za danas 3 stvari izdvojila. Prva je taj neki, ti natpisi koji su bili svuda po gradu. Meni su one kao nekim ko se bavi jezikom i ko se bavi kulturom i društvom, to je bilo izuzetno interesantno. Zato što je bilo vrlo primetno jer je dan nakon njegove posete bio Dan Evrope, onda smo uskoro nakon toga imali posetu, tako gostiju iz Ukrajine, o kojima niko praktično ništa nije čuo, a o ovome su svi čuli i bilo je svuda. I to mi je bilo interesantno jer u nekim mojim istraživanjima recimo je utvrđeno da takve neke stvari umeju da utiču i na percepciju javnog mnjenja. Sa kolegama smo radili studiju o percepciji Kine širom Evrope i onda sam ja tu za Srbiju ubacila nekoliko pitanja i ispostavilo se da ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju o našim odnosima sa Kinom. Dakle, ljudi koji su živeli kroz period, na primer, Jugoslavije 90-ih pa sve do danas, misle da smo mi sa Kinom tokom Tita imali super odnose i danas imamo super odnose. I prosto uopšte nema svesti o tome da je, na primer, Tadić taj koji je započeo saradnju sa Kinom. Pričaš o ljudima iz Evrope generalno? Ljudima iz Srbije. Ljudima iz Srbije, okej. Nacionalno reprezentativni uzorak srpske populacije je prosto pod uticajem onoga što vidi u medijima, što vidi u javnosti, dobio sliku da mi smo sa Kinom imali super odnose, ništa i sada super odnose. Nema svesti o zapravo istorijskim realnostima, kako je bila situacija 90-ih, kako se posle to razvijalo. Tako da zbog toga su mi ti prosto natpisi bili interesantni, zato što je to ono što će ostati. To je ono što ljudima ostaje, to je ono čemu se tako pride značaj. Druga stvar koja mi je zato bila interesantna jeste prisustvo Tomislava Nikolića na aerodromu, na dočeku. On je neko ko nije toliko prisutan u našoj javnosti, ali mi je to bilo vrlo interesantno. On je bio taj koji je 2016. tako prvi put primio Xi Jinpinga i to je sad dobra stvar jer znači da naši političari razumeju koliko je Kinezima taj neko kontinuitet bitan, ali nešto što možda nije loša stvar za proučiti, možda nešto usvojiti, tako da se prosto taj kontinuitet izuzetno ceni u kineskom društvu. A treća stvar koja mi je bila tužna i nekako se oslanjena na nešto što je ranije pominjeno u ovom podcastu, ta neka polarizacija naših medija. Dakle, mediji su vrlo polarizovano izveštavali o toj poseti i kao da je nekako nedostajalo neko sagledavanje sa javnim interesom na umu. Kao da se to isključivo sagledavalo u kontekstu naše lokalne politike i za vlast protiv vlasti. U nekom od prethodnih podcasta si ti jednom, mislim, baš pomenuo kako time mogu stvarno da se izgube prilike da se i nešto dobro prosto uradi ako je dobro za Srbiju, šta god značilo, tako i za opšte dobro, a s druge strane mogu da prođu neki problemi jer se percipiraju kao kritika vlasti, onda se prosto ad hoc odbace kao kritika vlasti, a ne sagledaju se kao možda pravi problemi koji postoje. Imam 2 neka podpitanja koje bih želeo odavde da postavim. Jedno se tiče natpisa na koje bih volao da se vratimo. Ako sam dobro razumeo, pošto, jel te, to smo negde i u prethodnim epizodama ustanovili, ne pričam kineski jezik, samim tim ga i ne čitam. Da li možda si ulazila u detalje šta su ti natpisi zapravo bili? Nešto što sam ja načuo jesu da su to izreke iz kineske kulture i tradicije koje je Xi Jinping izgovarao u svojim javnim nastupima. Može da bude, ne mora da znači. I da li misliš da pored samo, ako ti je poznata sadržina, super, ako ne, ono što je meni takođe zanimljivo, ta simbolika i vizualno prezentovanje Kine na jednom izuzetno visokom nivou, da li misliš da bi to potencijalnim ljudima moglo da bude i odbojno? Pošto kada pokušate da natuknete nešto nekome, a to nešto je prilično nepoznato, da li misliš da bi možda to moglo da bude malo i kontraproduktivno, nezavisno od ovog odnosa, to bi mi bilo sledeće pitanje, prema lokalnim vlastima ili ne, nego već prosto prema nečemu što je drugačije, odnosno što nije ustaljena praksa u našem okruženju. Što se tiče sadržaja, ako je i bilo nekih njegovih misli, ja ih nisam videla. Dakle, bilo je isključivo ono što je nekako, ja mislim da je prevođeno na većini natpisa, dobrodošli dragi kineski prijatelji i dobrodošli poštovani kineski prijatelji. To su neki otprilike natpisi koji su bili. I da, tu sad dolazimo do vrlo interesantnog pitanja, jer to je nešto što je za Kinu uobičajeno. Oni dalje kada odete u Kinu svuda komuniciraju sa tim natpisima, posterima, panoima. I to je nešto što ima tradiciju i pre komunističke Kine, ali je vrlo obeležje komunističke Kine. I mislim da se na ovim prostorima vrlo povezuje sa tim i znam da kad sam u vreme posete razmenjivala neke poruke sa kolegama, pa su pominjali, ne znam, naravno Severnu Koreju, tako? I prosto bilo je puno ljudi kojima je to bilo odbojno, kojima se nije dopalo. Ali bilo je
puno ljudi kojima to jeste odgovaralo. I mislim da to otvara pitanje na koje ja nemam odgovor, ali pitanje je prosto u kom pravcu mi idemo. Činjenica je da sada postoji ta politička saradnja sa Kinom, činjenica je da naša vladajuća partija vrlo sarađuje sa njima i prosto postoji međusobna razmena znanja i principa i to. I to jeste pitanje prosto u kom smeru ćemo mi sad da se razvijemo kao društvo, tako? Da, mislim, jedno od prvih pitanja koje su bili postavljeni za vreme same posete jeste da li je Srbija, da je to ustaljena praksa u Srbiji da se na tako visokom nivou i sa takvim diplomatskim počestima zapravo dočekuju gosti. Pa negde bi moj odgovor, barem početna tačka uvijek bila, pa tebi ne dolazi tako visoko pozicioniran lider. Upravo, nemamo puno iskustva sa tim. Dakle, to je prva stvar. A druga stvar, mi imamo, ali ne preterano veliku kinesku dijasporu kod nas. Da. Neke cifre idu između 20 i 30 hiljada kineskih građana. I zavisi šta smatramo dijasporom, da li oni koji su tu privremeno, ali dobro. Jeste. Ne znam koliko su ljudi imali prilike da vide način na koji je kineski predsjednik dočekan i u Parizu pre toga, maltene sa povorkom koja je išla kroz grad sa isto kineskim zastavama i sa natpisima koji su bili upućeni samom predsjedniku u pozitivnom tonalitetu, u pozitivnom smislu, pa i u Budimpešti, koji je otišao nakon Beograda, gde simbolika je bila prilično slična, ajde tako da kažem. Tako da bih rekao da je praksa, odnosno delovanje našeg političkog vrha u dočeku bilo negde na nivou vrlo sličnom i u ove druge dve države koje je dočekao. E sad, da li je koliko nekom bilo odbojno, to sam te zapravo i pitao iz tog razloga što mislim da je, ako se desi sad i nikad više, onda je pitanje koja je poenta svega toga. Ali ako to bude neki trend koji se nastavlja čak i u periodima kada njega nema, odnosno kada nemamo takvih poseta, onda bi bilo zanimljivo koja će biti dugoročna reakcija. Da, što se tiče tih drugih poseta, meni je bilo jako interesantno kad su neki mediji, uglavnom međunarodni i američki, pisali kao eto Srbija i Mađarska razvijaju crveni tepih za Xi Jinpinga, dok bukvalno Macron razvija crveni tepih za Xi Jinpinga, što je neverovatan paradoks. Tako da, to se apsolutno slažem, diplomatske počasti političara takvog profila apsolutno su bile. I zato kažem drago mi je, zato mi je bilo i drago što je Tomislav Nikolić bio, zato što znači da neko razume kontekst i šta je bitno za njih. Ali gledala bih to neko i šire od Kine, opet kažem, to je nešto na što nemam odgovor i na što ne mogu da procenjujem da li je dobro ili loše. Mi to vidimo u drugim stvarima. Vidimo recimo kako je srpska zastava postala prominentna svuda. I to je deo tog nekako drugačijeg pristupa sad u javnom prostoru gde imate te simbole i sad oni nešto znače. I to će sad nešto da uradi sa društvom i sa percepcijom i države i nacije i svega ostalog. Tako da interesantno je zapratiti svako. Svašta je tu nešto bilo zanimljivo. Ono što jeste konkretan rezultat same posete je jedan set ugovora koji smo, međudržavnih sporazuma i ugovora koje smo mi potpisali sa Narodnom Republikom Kinom i dosta toga se odnosilo na različite oblike sektorske saradnje, jer negde su se potpisala 28 međuvladinih ugovora i jedan koji je međudržavni. I sad, ono što je možda bitno napomenuti, Srbija i Kina od 2016. godine su imale nešto što se nazivalo sveobuhvatno strateško partnerstvo. To je nivo diplomatskih odnosa koje Kina razvija sa nekom državom. A onda smo nakon ove posete dobili informaciju ili dobili komunikaciju da je Srbija sada stupila u odnos koji se definiše kao zajednica zajedničke budućnosti. E sad, neću da idemo u taj smer diplomatskih odnosa nužno, ali bih voleo da približimo ljudima koji budu imali prilike da nas slušaju i gledaju šta je terminološki, jezički zajednica zajedničke budućnosti iz perspektive Narodne Republike Kine i otkud sad to tu sad na stolu da mi potpisujemo sa njima. Okej, da. Posvećenost zajedničkom građenju zajednici, da, ako se ne varam, zajedničke budućnosti, to je nova fraza i samo bih dodala da smo pre 2016. imali strateško partnerstvo, pa produbljeno strateško partnerstvo. I to pominjem zato što je bitno jer je jedna od tih hijerarhijskih građenja spoljnih odnosa koje Kina radi. Ovo jeste deo toga i ovo jeste relativno novo u nekom smislu. Vijetnam je, ako se ne varam, prošle godine isti takav ugovor potpisao i
da nisam sigurna da li, ali svako smo mi prva evropska država koja je tako nešto potpisala sa Kinom. I baš trenutno radim to sam ti pominjala, ako se nemam na klasifikaciji svih tih odnosa, jer nije baš nekako linearna ta mreža. Ali ono što jeste interesantno za taj termin jeste da on nije nov, dakle ta zajednica zajedničke budućnosti ili zajedničke budućnosti za čovečanstvo, kako se isto nekada prenosi, je termin koji apsolutno nije nov. On je, čak se pojavljivao i u srpskim medijima, tu i tamo u izjavama kineskih zvaničnika u posljednjih 10 godina. On je upisan u Ustav Kine. On se nekako pojavio još pre Xi Jinpinga u vreme Hu Jintao, ali činjenica se da je Xi Jinping to nekako u svojoj filozofiji, jer je nekako sada, kao što je bila tako misao Mao Zedonga, sada imamo misao Xi Jinpinga koja se izučava kao doktrina politička. I on je taj koji to nekako baš ubacio kao jednu od vrlo važnih osnova kineske politike. I ta zajednica zajedničke budućnosti za čovečanstvo jeste kineski pristup u kojem oni zapravo pokušavaju da odgovore izazovima ekonomske globalizacije. I sada ovo sve što pričam je, dakle, šta je kineska teorija. Za toga samo da bude jasno da sad ne bude da ja neku propagandu ovde širim, prosto pokušam neko da predočim ono što u tim dokumentima. Dokumenta ima puno. Ima institut u Pekingu koji se bavi time, ima, ne znam, bela knjiga o kineskim pristupima tome. Šta je njihova ideja? Mirni održivi razvoj, gde se fokusira zapravo na izazove na koje ne može samo jedna nacija da odgovori. I gde su to zapravo neka politička, ekonomska, bezbednosna, kulturološka i ekološka pitanja, gde zapravo više nacija treba da se udruži da odgovori na te izazove sveta koji je postao globalizovan, pre svega zbog ekonomskih tokova. I sad, Kinezi su imali tu inicijativu Pojas i put, koja sad ima već više od 10 godina, ali je možda bitno pomenuti da oni imaju 3 nove globalne inicijative koje nekako pilotiraju. I sad, to je za ceo drugi razgovor šta to uopšte znači. Neki postavljaju pitanje da li je to samo neki propagandni termin, ali to ima funkciju u kineskoj spoljnoj politici, pa sad imaju tu razvojnu globalnu inicijativu, bezbednosnu i civilizacijsku koja je najnovija. I to su prosto, ti kineski prosto pristupi svetskom poretku, hajde tako da kažem. I to je povezano i sa još jednim drugim konceptom za koji se postavlja već neko vreme pitanje da li se Kina vraća njemu, to je koncept Tianxia. On se obično ne prevodi, ali on znači sve pod nebom, praktično pod nebom, sve pod kapom nebeskom. I to je jedan koncept iz stare Kine. Ako ste gledali film Heroj, da ne spojlujem, ali to je ono što je poenta svega na kraju, gde su nekako Kinezi pokušavali da naprave politike koje će da rade imajući u vidu ceo poznati svet. I to sad u idealnom smislu znači da će se naći rešenja koje su, to se prevodi nekad kao win-win. U Kini je to na sveopšte zadovoljstvo, tako, znači da svako neko nešto dobije iz toga, ali svakako da će se prosto uračunati i potencijalni rizici imajući u vidu neko sve i da se bude što doslednije u tim politikama. Dosta je nedoumica izazvalo to da li je Srbija sada ušla u jednu novu političku zajednicu zapravo sa Narodnom Republikom Kinom. Onda bih negde ja volao da dam svoje viđenje i negde svoj odgovor da je slično 2016. godini sada postavljena osnova za dalji razvoj odnosa. Šta će Srbiji konkretno doneti zajednica zajedničke budućnosti, odnosno građenje zajednice zajedničke budućnosti, će mnogo zavisiti od toga šta će biti konkretni koraci u narednom periodu. Dakle, samo potpisivanje ne mora značiti ništa posebno, ali mislim da smo već neke od rezultata videli. Opet kažem, volio bih ja negde da napomenem, u glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija po pitanju rezolucije o genocidu u Srebrenici je Kina negde izašla iz svoje zone komfora, jer ono što negde jeste standardno za Kinu, da za pitanja koje se ne tiču direktno nje, ona se ne meša previše. A stati otvoreno na stranu u glasanju, dakle nije bila ni uzdržana, nije bila ni van prostorije, nego je baš glasala protiv rezolucije, negde je, barem po mom mišljenju, prvi konkretan rezultat ove zajednice zajedničke budućnosti. Šta će on biti nadalje, pretpostavljam da će se i u drugim nekim sferama i u nekim drugim elementima negde videti, ali je svakako nešto što nije palo sa neba, nego je nešto što je deo kineske kulture, tradicije, filozofije na kraju krajeva. I tu bih zapravo volao da ti postavim jedno podpitanje vezano za ono što si ti pomenula, da nam, ako možeš, malo približiš kako generalno Xi Jinpingova politička misao je sada postala ustaljeni deo ideologije i generalno načina uspostavljanja političkog sistema u Narodnoj Republici Kini.
Pokušat ću. Pre toga bih samo prokomentarisala kratko. Da, apsolutno mislim da si u pravu, da to jeste neka nova vrsta prilike za političku saradnju. Mislim da je ovde bitno pomenuti još jednu stvar, a to je da se ta ideja o zajednici, zajedničke budućnosti nekako kritikuje i osporava na razne načine od kad se pojavila. I jedna od ideja jeste da Kina time pokušava da ugrozi trenutni svetski poredak sa međunarodnim organizacijama i multipolarno moćnog sveta. Kina, s druge strane, tvrdi da je to upravo suprotno, da oni hoće zapravo da na neki način ukažu na nedoslednosti u radu međunarodnih organizacija i da pokušaju neko holistički da imaju multipolarni svet, a ne samo kvazi multipolarni svet, kako oni nekad to umaju da kažu, sa zapravo celom moći u Zapadnoj Evropi i u Severnoj Americi. Tako da onda nije slučajno što smo mi jedna od prvih zemalja, jer znamo svi da je jedna od stvari koja veže Kinu i Srbiju, između ostalog to bombardovanje kineske ambasade, tako da NATO se često pominje kao tako zajednički neprijatelj, hajde tako da kažem. I onda u tom smislu nije neobično što je ovde napravljena ta vrsta saradnje. Što se tiče toga kako je mislio Xi Jinping, ako se ne varam, ušla... Tako je, da. Kako je došlo do transformacije, jeste. Da. To je opet dosta složeno pitanje, ali trudit ću se koliko mogu da ga sažmem. Ceo razvoj i tok kineske politike od 1949. kad je Narodna Republika Kina zapravo uspostavljena, jeste imao neka svojstva koja su nama poznata vezano za različite komunističke sisteme, ali je puno toga vrlo, vrlo ličilo zapravo na to kako se Kina razvijela u nekih oko 5000 godina pre toga. I prosto taj kineski kontinuitet o kojem se priča kada Kinezi govore o svojih često 5000 godina neprekinute tradicije, to nije naravno geografski kontinuitet, to nije ni neki striktno kulturološki ili istorijski kontinuitet, jer su se menjale dinastije, strane dinastije su vladale i tako dalje, ali neki možda, hajde da kažemo, filozofski, sociopolitički kontinuitet, gde su neke ideje, neki načini uređivanja društva, odnosa u društvu, imali kontinuitet kroz sve to vreme. Znači, od prvog kineskog cara iz pomenutog filma Heroj, tako, koji je Kinu ujedinio, a i pre toga od nekoliko dinastija koje su postavile postulate toga. To se obično zna kao konfucijanska filozofija, ali onda je ona ušla u različite političke strukture, probavana, menjana i tako dalje. Opet kažem, prilično složeno pitanje. Sad, zašto sve to pričam? Zato što dakle, postojala ta tradicionalna konfucijanska ideologija i filozofija, sad onda je u skladu sa komunističkim sistemima tu bila misao Mao Tse-Donga i znamo da je čuvena crvena knjižica bila nešto što je praktično bila tako lektira za mlade i onda prosto nakon što je on preminuo, sve loše nekako je pripisano, to znamo tako verovatno tako četvoročlanoj bandi, njegovim saradnicima i činjeni se da je Mao Tse-Dong, bez obzira na to što možda možemo da kažemo da ima odgovornost u nekim negativnim stranama kineske istorije, on na neki način se ne percipira uopšte loše u Kini, mislim i dalje na svim novčanicama u Kini, prosto ima i dalje dosta pozitivan imidž. I nakon njega nije bilo lidera koji je nekako uspeo da ima tu vrstu mesta, usuđujem se da kažem, do Xi Jinpinga u Kini. Deng Xiaoping je naravno imao određeni vrlo uspešan profil u tom otvaranju ka svetu, ali nekako čini se da sve do Xi Jinpinga možda Kina nije bila dovoljno jaka da može da opet ima takvu figuru. Tako da Xi Jinping je došao na vlast, prvo sad njegov način dolaska na vlast, znači za njega on jeste jedan od tih, tako, potomaka te kineske političke elite, ali prosto način na koji je to u Kini promovisano, što opet nama možda deluje neobično, ih gledamo kao prilično tako jednopartijsku, možda autokratsku zemlju, ali vrlo snažno promovisano to da je on meritokratski došao na to mesto. Svi su vrlo naglašavali njegovo iskustvo rada na različitim nivoima i kako je prosto polako usavršavao svoju veštinu vladanja i onda prosto to je s jedne strane njegov profil. Nije zanemarljiva ni njegova supruga, koja je bila poznatija od njega pre nego što je koja je imala prosto važno mesto u tom orkestru Kineske narodne armije i bila poznata ličnost i prosto vrlo voljena, snažna žena, još od 80-ih su žene neko te koje su vrlo, vrlo snažne u Kini, tako da su oni stvarno možda bili idealan par nekako za to neko novo poglavlje, tako, u Kini koja je još otvorila se ka svetu, razvijala se 90-ih, onda ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju i tačno negde kad je Xi Jinping došao na vlast početkom 2010-ih je bilo možda vreme za tako nešto ponovo i onda je krenulo ta prosto
kako to da kažem, on je mnogo toga zapravo što je do tad bilo u kineskoj javnosti konkretno uobličio. I onda se pojavio te škole misli Xi Jinpinga, je tako, doktrina Xi Jinpinga i to po prvi put ponovo ulazi u Ustav. Tako da tada se nije dešavalo od Mao Zedonga da misao jednog političara uđe i u zvanične dokumente Kine. Pričali smo dosta o onome šta se desilo za vreme posete i volao bi samo da pomenem jednu stvar koja se nije desila i tu dolazimo u segment naše emisije koja se zove Zašto Stefan nije bio u pravu. Negde sam predviđao, pa čak i najavljivao da će poseta Kineskom kulturnom centru biti neizostavni deo zvanične posete kineskog predsjednika, jer za 24 časa možda je predaleko da se ode i do Smedereva, da ne pričamo do Bora, ali tema NATO bombardovanja kineske ambasade nije izostala. Možda mi je pitanje koje bih voleo da ti postavim, a i da čujem tvoj odgovor, da li smo možda očekivali da će to biti više iskorišćeno, taj sam datum, sam Kineski kulturni centar od onoga što jeste bilo slučaj za vreme posete? Da, Kineski kulturni centar kao mesto nekadašnje ambasade, je tako, gde je i mesto gde je spomenik, je tako, koji praktično obeležava kineske žrtve za vreme bombardovanja kad je ambasada pogođena. Da, moram priznati da verovatno ne bi kao ti dala siguran odgovor, ali sam bila negde na 50-50, zato što, naravno, ne, mislim, ni bilo koji istraživački pristup teško da može da kaže, ok, sigurno će biti tako, ali stvarno sam negde bila na 50-50. Sad, po meni je možda čak i pozitivnija stvar što toga nije bilo, jer to vidim kao vrlo dobar deo te, opet gledajući dugoročno celu kinesku istoriju. Ne pričam samo Narodnoj Republici Kini, nego onome što smatramo tako Kinom od praistorije. To je ta neka politika balansiranja i dugoročno gledanje na stvari sa fokusom na budućnost. I to je nešto što su Kinezi kad su bili u povoju obično primjenjivali, dobro primjenjivali. To je nekako dobar primer po meni te mere. Dakle, Xi Jinping je u svom autorskom tekstu, on je odabrao prvo tu tako godišnjicu, u svom autorskom tekstu u politici je to osudio. Mediji su eksplodirali, kao da su sad šokirani što je on osudio to što je bombardovana ambasada. Ne znam da li si to ispratila, nakon toga svi su bili. Kako bi tek bilo da se on pojavio? Tako, to bi bila jedina tema. Umesto toga, tako, to je osuđeno, to je jasno. Kao što je i te 99. tako, svi su očekivali šta će sad da se desi. Kina je rekla, ok, dobro, i onda ojačala, tako, 20 godina. Tako da ja to vidim kao to, nekako i kroz tu kinesku istoriju čuvanje taj odnos koji su oni imali sa svojim tako feudalnim državama. Međutim, ono što ljudi često ne znaju je da je Kina imala uvek odnos u kojem je procenjivala snagu druge strane. Pa kao što su mnoge zemlje u Aziji plaćale danak carskoj Kini, tako je Kina izuzetno imala odnose, hajde da kažem, inferiorne sa nekim moćnim okolnim plemenima i narodima, kao neki od njih koji su posle i vladali Kinom. Imali smo priliku da tako Mongole znamo, Mandžurce znamo, ali ono što je interesantno, i Mongoli i Mandžurci kad su osvojili Kinu su postali praktično, kaže se, tako veći Kinezi od Kineza, jer su videli dobre strane brojnih tih načina upravljanja. Tako da mislim da je to pozitivan smer, tako, ne fokusiramo se na neka prava mera. Opet još jedna stvar koja možda nije loša naučiti od Kineza, tako, da se ne ide na neku patetiku ili dramu, nego da se prosto ide na, ok, jasno smo rekli šta imamo i sada se okrećemo ka budućnosti i idemo dalje. To je nešto što bi u pristupu koji se zauzima prilikom bavljenja Kinom kao državom koja je prisutna u nekom regionu, tu bi moralo da se uzme u obzir, jer mi pokušavamo da posmatramo kinesko delovanje kroz naše naočare, stavljamo ih u naš kontekst i pokušavamo da je posmatramo kroz ono što jeste nama poznata sredina i nama poznat način delovanja generalno, a oni donose nešto sasvim novo, sasvim drugačije u odnosu na ono što smo navikli i verujem da će proći dosta vremena dok ne postane uopšte moguće da se na autopilotu prepozna neki element kineskog delovanja. I sad kod tog nekog prepoznavanja, tu bih negde i priveo naš razgovor u kraju. Pomenuli smo na samom početku čelično prijateljstvo Iron Car Friendship. Pomenuli smo građenje zajedničke zajednice budućnosti. Terminologija koju i naši zvaničnici koriste u saradnji sa Narodnom Republikom Kinom je, pogotovo visoki politički zvaničnici, uvek tako negde i formulisana da iskazuje ono što jesu negde
pozitivne strane odnosa diplomatskih koje su u tom trenutku razvijene. Kako se kroz to neko kinesko kvalifikovanje bilateralnih odnosa, neke elemente smo ispomenuli, bih volao da malo dublje zadremo u to, negde razume odnos sa jednom državom i da li je to nešto što je ustaljena praksa, koliko je to prepoznatljivo i u drugim delovima sveta, a eto, za Srbiju smo već negde pričali, ali ako ima još nešto to bih volao da pomeneš i za Srbiju, svakako bih volao da čujem i to od tebe. Ovo je sad mesto gde se vraćamo na to šta može nauka i istraživanje da nam da, a ovde je nešto gde možda možemo da modelujemo budućnost na osnovu prošlosti. Ima jedna teorija međunarodnih odnosa koju ja primenjujem u svojoj analizi upravo ovog pitanja, koja pokušava da postulira šta je to što čini da određeni tipovi svetskog poretka traju. Ok, mi imamo traje, na tako neko vreme imamo, ne znam, moćnu Ameriku, pogotovo posle Drugog svetskog rata, ali to nije ni 100 godina. U kineskoj perspektivi to je ništa. Tako da, taj jedan Christian Ross Smith je autor te teorije, koju ja sad pokušavam da primenim baš na ovo konkretno. On se bavi zapravo načinima na koje određujemo formalno u društvima kulturnu raznovrsnost. Koje etničke grupe uopšte mogu da se registruju kao etničke grupe, koje religije postoje i tako dalje. Sad ja to primenjujem upravo na međunarodne odnose, gde, baš baveći se Srbijom, recimo možete vidjeti potpuno različit pristup između, evo ja sad gledam na primjer Evropsku uniju i Kinu. Nisu skroz uporedive, jedno je zajednica, drugo je država, ali u ovom smislu globalnih moći mogu da se porede. I sada imate Evropsku uniju, koja je zajednica, pre svega ekonomska zajednica, koja nekako vrlo pasivno kaže, ok, ovo su uslovi ako hoćete da nam se pridružite i to je to. I sad tu ima puno toga u javnom diskursu, tako o saradnji, o koraciji, o ta poglavlja. To zvuči kao tako neka firma, tako, pa treba kupite firmu, pa sad kao proveravate ovo, pa ispunjavate i tako dalje. KPI, to, bukvalno KPIs koji se rade. Imate, kao što je, na primjer, bio Dan Evrope, koji mislim da je bio vrlo efikasan u smislu ovo o čemu pričam, gde je puno puta naglašao, no tako, to je naša kuća, Evropa je naša kuća, mi smo jedna zajednica i tako dalje. Ali, generalno toga nema. EU ima prosto taj neki pasivni odnos prema tome. Dok je Kina, pogotovo u posljednjih 10 godina, se vratila na taj vrlo proaktivni. To je deo zaokreta generalno u spoljnoj politici Kine, koja je bila, dok je ekonomski ojačala, nekako pasivnija, a onda u posljednjih 10 godina je malo više proaktivna. I to izgleda deluje. Prosto odgovara, kao što smo i prosto pričali pre ovog podcasta, prosto velika je stvar što je bio neko takvog profila ovde. I velika je stvar kad neko takav kaže mi smo prijatelji. I mi imamo kako god prijateljstvo, a kamoli čelično prijateljstvo. Tako da to je zaista neki vakum koji se pravi u tim odnosima gde kao, ok, sad mi smo sve rešili, mi smo svi svoje države i naša država će odlučiti u kom pravcu ide. Ali kad pogledamo stvari nekako na malo širem istorijskom nivou, pitanje je prosto šta će biti onda sa tim vakumom, gde, ne znam, decenijama traje taj pristup EU i sad, ok, mi smo svi tu nekako zajedno u Evropi geografski, ali mi tu kaskamo, tako, pred vratima Evrope i pojavljuje se sad, jel tako, jedna zemlja koja ti nudi neku vrstu alternative i kaže, evo, ja ću te podržati. Ulazimo sad u komplikovano pitanje, jel tako, ko su uopšte akteri u političkom životu, da li sad države gledamo tako kao persone koje nešto kao jedinke, ali u principu interesantno je što, rekao, dakle, postoje pristupi tome koji kažu da je upravo taj kineski proaktivni odnos nešto što na duže staze može da bude mnogo efikasnije. I da generalno, kad se gleda kroz istoriju, bilo koji ti entiteti koji su se previše oslanjali na slobodu, demokratiju, samosvest, samoodređenje i rekli država neće da se meša u ovo, obično nisu opstajali. Dakle, obično se ispostavlja da je društvima potrebno da neko sa vrha se bavi onim stvarima koje mi ovde obično vrlo, vrlo cenimo kao naše lične i privatne. Ali neki nivo uređivanja tih društvenih odnosa se pokazao istorijski, prosto da treba da bude na državi. Mislim da je to jedna vrlo zanimljiva poenta za, ajde da kažemo, i sam zaključak. Ja bih tu negde dodao, pa ti možeš i da prokomentarišeš to. Različite istraživanja javnog mnjenja ukazuju da u Srbiji, kada se postavi jedno pitanje da li želite demokratsku državu ili želite državu koja ima manji demokratskih odlika, sad možemo da je nazivamo na različite načine, većina ljudi se izjašnjava da hoće demokratsku državu. Ali onda kada postavite pitanje kakvog lidera zapravo želite, odgovori budu
pa manje više snažnog lidera koji je sposoban da donosi teške odluke, koji može da upravlja sistemom kao takvim. I nekako se upravo u toj dihotomiji, ali možda više vezano za ovo drugo, prepoznaje i spremnost ne samo naše države, nego i našeg društva da ima pozitivno mišljenje na nivou na kome ima o Narodnoj Republici Kini. Narodna Republika Kina, i pričali smo u prethodnim podcastima to sa nekim drugim sagovornicima, je trenutno u Srbiji popularniji aktiv nego što je Ruska federacija. Zavisi od istraživanja. Zavisi od istraživanja, ali generalno, ajde da preformulišem. Tu je negde. Manje je negativno viđena nego što je viđena Rusija. Više ljudi vidi negativno Rusiju nego u ovom trenutku, nego što vidi Narodnu Republiku Kinu. Kina ima dosta taj prazan hod neutralne percepcije kao države. I činjenica jeste da te odlike i društvenog uređenja, efikasnost sistema, na kraju krajeva prijateljski odnos, nedostatak direktnih sukoba između Jugoslavije, pa Srbije, ili Srbije Crne Gore, pa Srbije, Narodne Republike Kine daje dobru osnovu za korišćenje različitih simbola, od kojih se mnogi iskazuju i kroz jezičke elemente i dovode nas na prag onoga što čekamo da vidimo šta će biti rezultati, a to jeste ta neka zajednica, zajedničke budućnosti. Možda će naša nova sezona podcasta da bude kako razumeti zajednicu, zajedničke budućnosti, ali do tada bih ja zapravo voleo da ti kažem još jednom da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo naravno, da si bila tu i da bih voleo da ti dam priliku da ako imaš još nešto sa nama podeliš, jer ja sam zaista kroz ovaj naš razgovor uživao i volao bih da ti dam priliku da, eto, negde privedeš razgovor kraju, pa će ove tehnikalije da preuzme na sebe posle. Izvinjam se na prekidanju. Ne, sasvim u redu. Jako mi je interesantno to što si pomenuo, jer nekako baš bih to uvezala, da ja se bavim kinom i jezikom, ali jezikom da bih saznala nešto o društvu i kulturi. Apropo demokratije i moćnih lidera, da ne pominjemo paradoks američkog trenutnog izbora i sistema i ko su kandidati za predsednika. Taj kontinuitet i to holističko gledanje. Nemalo puta mi se dešava da pričam sa ljudima, sa kolegama tako u Evropskoj uniji, u Zapadnoj Evropi, pa kad oni pričaju tako kako je u divan projekat, jer eto, Evropa je decenijama u miru, osim ratova na Zapadnom Balkanu. Kako to mislite, osim ratova na Zapadnom Balkanu? I kao neko ko je sa ovih prostora, to je neprihvatljivo. Prosto vama je neprihvatljivo da imate neku percepciju koja kao, eto, sve je okej, eto, dobro, samo tu je nešto nekako bilo. I to je sad nešto što... 15 godina. Trajalo 15 godina manje više. I imalo vrlo ozbiljne posledice. I to je prosto nešto što Kinezi nude neku vrstu alternative tome, koja ima onda i loše strane. Meni je bilo neverovatno, razgovarajući sa Kinezima, koliko oni prihvataju ograničenja ličnih sloboda zarad javnog reda i mira. Ali to je sad taj deo. I to je prosto taj deo koji ćemo vidjeti u toj zajednici, zajedničke budućnosti, kako će se razvijeti. Kulturna i civilizacijska razlika i ono što sam ja isto negde imao prilike da čujem i kroz razgovore sa sagovornicima što iz Evrope, što iz drugih država, često imamo osjećaj da Evropska unija ne posmatra uvek Zapadni Balkan kao deo zajedničke zajednice. No pun intended, nisam se referisao na zajednicu, zajedničke budućnosti. Ali od samog starta je Srbija bila deo Evrope za Narodnu Republiku Kinu. Tako. I mi smo u njihovim očima zapadna evropska država koja je dobila isti tretman, možda na različitom nivou, prosto zbog veličine države, veličine tržišta, u samom startu, kao što su to dobijale i zapadne države, pa se sad u nekim elementima to podiglo i na viši nivo nego što je u tim nekim partnerima Evropske unije ili samoj Evropskoj uniji. I razumljivo je da to prija. Mislim, razumljivo je da to prija i političkom vrhu, razumljivo je da to prija i ljudima koji možda nisu direktno usmereni na Kinu u ovom ili u onom obliku, ali je svakako dobra osnova za dalji razvoj odnosa, kao što je bila i do sada. Ne vidim razlog za distrukciju u daljem razvoju odnosa između dve države, u kojim oblicima, na koji način, u kom modelu, ostaje da se vidi, ali mi se čini da će ovdje ide samo u pravcu
u kome je išao i do sada, to jeste pravac unapređenja bilateralnih odnosa. Tako bi trebalo. Eto, Tomislav Nikolić je bio na aerodromu u Beogradu, Boris Tadić se i dalje pojavio na kupovima u Kini. Iako se gleda kao politički protivnik aktualne vlasti, on zajedno sa predstavnicima naše vlasti u Kini, jer je on bio predsednik u vreme kad su ti... I to je nešto, ja mislim, za naučiti. Prosto ne mora sve da bude sve pre mene se pali, posle mene potop. Prosto taj neki... Ako ćemo da govorimo o opštem dobru o državi Srbiji, država Srbija je tu kogod njome upravlja. Mislim da ne možemo sad definitivno na bolji noti da završimo. Jelena, hvala ti još jednom puno. Radujem se nastavku ovih razgovora i van kamera, a do nekog sledećeg viđenja mislim da će ovo biti jedan dobar materijal za sticanje važne perspektive o bilateralnim odnosima, ali i generalno u sistemu kao takvom. Hvala puno.